हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने केमी अच्छे आशा करुँच भलर थे। तो देखु आम गाँव पानी एपर्यंत कमी नहीं। तो देखु पानी कौ भाया पानी कमियार ना ही नौन। प्रबल पानी हाँ आपन तो आसिए। हाँ बंध भी खाल हो जाइए पूरा धीरे धीरे पाद पकेम पड़ू ये खाल पूरा। माने आपण माने जानी पार्थिबे माने मासकर बोधे 2-4 थर गलानी बड़ी पानी चुआ चुआ माने एभलिया परिस्थिति आम जीवन यापन करचु माने कौ गाँ कर मो देखिबार किए करना जदि करते कि माने मो देखिबार आपन देखिबार देखु आम तो गाँव में माने आपन को तो शुरू ही देखो माने मो ब्लॉगटा शुरू करथिनी बड़ी पानी ने एपर्यंत भी बड़ी पानी चली देखो कौ भाया कम से सियाड़े आगुरी आमर खेला खेली हुए आम जाए बसू गेम फेम खेलू ये सियाड़े पानी मैंने साप बहुत डेंजर डेंजर साप बुलाबुली कर दिनक आपण मैंने था दिनक बोधे 20-25टा ऊपर साप देखी पारे आउ से पचारे बड़ी पान तो आगे जीवा जी ना यही दुकान में बस गेम वेम खेल बस राति 6टा अभी आम स्कूल भी देखिए दिन पूरा पानी घेर रही। तो आ गोटे जिनस देखु मुझे नेमी ये भाया बड़ी पानी रे माने गाई फाई मान जो बुला गाई सब अच्छा माने ताकू किए खाया पे दब किए ना खाया दबा जिम्मेदार आमर आम ग्रामवासी ये जो षंड मंड जो अच्छा देखु माने जो पानी रे ठिया होती पानी रे ठिया हवा किसी आवश्यक नुह आम गाँ लोक ही खराब माने षंड जीव खाया पे जन जन किए दिखती डाकिकी सी दिन अधिका बेसी सबुदिन माने कहीं सरज ना किमी सबुदिन देवे देखु माने पानी रे से ठिया ठिया आकर भी जो बेमारी हो ठंडा हो ज्वर हो जो बेमारी हो ये देखु ये बड़ी पानी ठिया हेले कौन कौन विपद आपण मैंने जानीपारे खायापे एक पाऊना ये कौन ये बेणा अग खाइब षंड जेहेतु एत बड़ षंडटा सी तो आम भाया बिस्कुट पैकेट खाईदे पेट भरनी सफिसीयंट माने 2-4टा बिड़ा दरकार जहाँ भी हो घास 2टा दरकार घास निज गाई ना सी घास आनी कौट देवे हो ठीक अच्छे माने छण तो दे पार कुंडा पानी तो दे पार तोराणी टे दे पार तो सेटा नदे गाई की गोड़े देवे आमर रास्तार गोड़े देवे सी यदि चल चल आज कौटे भासीगला जिम्मेदार किए हम ये तुम भाव है भाव जो भी देख किसी असुविधा चली से तुम बाहर चेष्टा कर जी माने साहाय्य हो तुम द्वारा जी साहाय्य तुम कर कहीं माने सी है माने गाँव बुला षंड तांकर कई ना खाया भी दवा भी ना खाया जी माने बुला फुला षंड हो दायित्व आमर जी बाहर की देला भल से किसी टेंशन ना कि देख ये ठिया राति राति सारा ठिया ठिया सी जा राति हेले जदि आसो कौट काढ़ी को जाए शोब ना से भाया ठिया ये बहुत दिन 2-3 दिन हो जाऊँच शोची खायापी किए दौना पुणी गोड़े दौरान ठिया हो कौन ये 2टा मुँह मारुची पुणी से ठिया हो आ गोटे कथा आपन कहूँ माने दिन दिन मनीष कौन माने हो जाऊँगी मुझे बुझीपारनी
କାହିଁକିନା ଦିନକୁ ଦିନ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ବାଡ଼ା ତାପରେ ଗରମ ପାଣି ପକା, ମାନେ ସବୁ ହେଲା କର୍ମ, ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର। ତମେ କରିବ, ତମେ ଏବେ ନ ଭୋଗିପାର, ମଲା ବେଳେ କି ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭୋଗିବ। ମାନେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ଏଇଟା ଠିକ୍ କହିଲେ ନା ଭୁଲ ଆପଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ପଶୁପକ୍ଷୀକି ବଞ୍ଚେଇବା। ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, କି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅସୁବିଧା ଅଛି, କିଏ ମଣିଷ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ଯେତିକି ନାହିଁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏଇଟା ମୋର ମେନ୍ କଥା। ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଉପରେ ବାଲା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଲେଖାପଢ଼ା ଜୀବନରେ। ଆଉ ମାନେ କଷ୍ଟ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଭାରି ହେଉଛି, ଠାକୁର ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତମ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ତମେ ପାସ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ସବୁ ତମେ ଆପଣେଇ ପାରିବ। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ତମେ କଷ୍ଟ ସହିକି ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା, ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ହୃଦୟ କଣ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ସେଇ ଏକ ବାହାନା କହିକି ଆମେ ପୁରା ଗାଁ ବୁଲି ଆସୁଛୁ। ମାନେ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓଟେ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମାନେ ବହୁତ ମେମୋରିଜ୍ ଅଛି ସ୍କୁଲର, ବହୁତ କିଛି। ମାନେ ଏମିତିରେ କେସ୍ କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ମସ୍ତି ବହୁତ କିଛି କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ର ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ର +2, ଏଇଟା ହେଲା ବେଷ୍ଟ ମେମୋରିଜ୍, ବେଷ୍ଟ ମାନେ ସମୟ। ଏଇ ସମୟ ପଳେଇଲେ ଯେତେ ପଇସା ହେଇଯାଉ, ଯେତେ ଇଏ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। କାହିଁକିନା ମାନେ ଆଗରୁ ଲାଗେ ହେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଆମେ ଯିମୁ, ମାନେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଆମେ ବାହାରି ଯିମୁ। ଏବେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କତିରେ ଠିଆ ହେଲେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁଣି ସ୍କୁଲ ବେଳ ଫେରି ଆସନ୍ତା କି। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସେଇ ସାର୍, ସେଇ ହିନ୍ଦୀ ସାର୍, ଅନ୍ତ ସାର୍, ଧନ ସାର୍, ଆଉ ହେଲା ରଜନୀ ସାର୍, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାର୍, ବହୁତ କିଛି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ। ବହୁତ ଭଲ। ପୁଣି ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭେରି ମାନେ ଡେଞ୍ଜର କଥା, ବଢ଼ି ପାଣି ସମୟରେ ଖରା ହେବ, ଯେବେ ବଢ଼ି ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ସେଇଦିନ ବର୍ଷା ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ରହୁଛୁ, ଏବେ ଖରା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାରି ବି ପାରିବୁନି କେଉଁଠିକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବଢ଼ି ପାଣିରେ କିଏ ଗାଡ଼ି ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହାଲକିଆ ବଢ଼ି ପାଣିରେ ବର୍ଷା ହେବ, ଆଉ ମାନେ ଖରା ଚାଲିଥିବ, ବର୍ଷା ଚାଲିଥିବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଥିବ। ଯେଉଁଦିନ ମାନେ ବଢ଼ି ପାଣି ବନ୍ଧରୁ ଖସିଲା, 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ଷା ଚାଲିଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ବାହାର କରେଇ ଦେବନି, ଯଦି ବାହାରିଲ ଭିଜିବ, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଭରା ଭିଜିବ। ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆଗ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।